नमस्कार मो सहित अच्छा बीजेपी सांसद बलभद्र माझी सर मुझे जानापी चाहिए जे प्रकृत में घटना कौन है जो फुटेज आम टीवी रे देखुचु जो समय प्रताप षडंगी व्हील चेयर रे बसी राहुल गांधी आसुंच से कहते उन्होंने मुझे धक्का मारा अर्थात जितेबाला टीडीपी जड़े सांसद रही निशिकांत दुबे रही से कहले आपण धक्का मारिदेले प्रताप षडंगी को आघात लगी से समय राहुल गांधी कहते उन्होंने मुझे धक्का मारा सर प्रकृत में से कौन घटना घटी देखु आज आमर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हिसाब से दलर कार्यक्रम एनडीए घटक दल सांगे 10टा बेलू कांग्रेस आंबेडकर विरोधी संविधान विरोधी कार्यक्रम धारणा देवार आज कार्यक्रम थिला पार्लियामेंट सामने मुख्य द्वार सामने 10टा बेलू आम धारणा चली कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस घटक दलर सांसद माने आसिकी नारा देकी आमे जो धारणा दौलु ता भितरे माने आमर जो थिला माने संगोष्ठी से भितर से जबरदस्ती पशिकी जीवाई प्रयास कले से प्रताप षडंगी धक्कार से पड़ जाइए कथा हूँ आपण मैंने जानी समस्ते गोटे राजनीतिक दल जेकोसी जगार धारणा दौले प्रदर्शनी करते अन्य दल कौन ता भितर पशिजे कि सेमती तो केबे हुए नहीं आपण जो प्रतिवाद कर आमर धारणा विरोध में प्रतिवाद करथिला कि विगत दिन जहाँ घटनाक्रम होता तार प्रतिवाद करथिला प्रदर्शन कर स्वतंत्र भाव में कौन जगार बसिकी ना कौन जगार ठियाई आप प्रदर्शन कर जो आरोप कांग्रेस तरफ आसुची जे मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी को आपणकर अर्थात भारतीय जनता पार्टी सांसद माने धक्का मारिले जार प्रतिक्रिया रे पड़गले प्रताप षडंगी एभली गोटे शुणु से जगार से घटनास्थल प्रथम किए थिला आमे थिलु से माने परे आसिले परे आसीबा लोक आम भितर भेद करिक जीवा कौन चेष्टा करुथिले आपण धरतु 10-15 लोक ठिया थे दी जन आपन को भेद कर चाहिए आपण निजर प्रतिरक्षा हाथ में एटलिस्ट निजर देह आगू रखिए ना नहीं सेमिति ये जबरदस्ती पशिबार कौन दरकार थिला मुह मुख्य द्वार दुई पार्श्व सिक्यूरिटी फोर्सेस द्वारा कर्डन करिकी जीवा आसिया रास्ता छड़ा जाइतिला लेफ्ट राइट रे आपण जाई परिबे आसी परिबे जीवा लोक जीवा आसे भी करुथिले तांकर जदी जीवार थिला से समय से साइड रे गलेनी कहीं जिनस होची पार्लियामेंट आरंभ 11टा बेलू से समय आसी नथिला पार्लियामेंट तो आमको भी जीवार थिला तांकर जदी पार्लियामेंट जीवा को एते आग्रह थिला कि एते तत्परता थिला से साइड रु जाई थांते आम मान को धक्का देकी मझिरे भेद करिक जीवा कहीं से प्रचेष्टा करुथिले तेणुक धक्का देवाई किए आसला आम तो आगुरी थिलु पछरे आसथिबा लोक धक्का दब ना आगुरी आसथिबा ठिया होइथिबा लोक धक्का दब आमको जे से रक्षा माने जो आक्रमण करेंगे आपण प्रतिरक्षा हाथटा तो हम निजर देह आड़ को तो रखिए ना नहीं जिनस होची सी निश्चित भाव में आगु पूरा पूर्वकल्पित योजना अनुसार आम आड़ को माड़ी जावाई धक्कामुक्की करके योजना थिला एवं ताकू भेद कर शेष गले राहुल गांधी गले से तो पार्लियामेंट आरंभ नाला अन्य मैंने आहरी थिले तो सेमिति जेमती धक्का मारी मारिक राहुल गांधी चलीगले अन्य माने भी जाई थांते ये सब नाटकबाजी एवं राहुल गांधी जो समय आसीथिले प्रताप षडंगी जो समय व्हील चेयर रे बसीथिले सेतबेले कोन कथावार्ता हितला आपण कहि परिबे कि जदि आपण से जगह उपस्थित थिबे नहीं माने कथावार्ता जगह रे नथिले किंतु पूरा घटनाक्रम रे से स्थल रे मु थिली एवं जहाँ भी घटीची केवल प्रताप नना तो माने गभीर भाव आघात पाई आमे मध्य तांकर धक्कार किछि ना किछि शिकार हेचु माने तांकर राहुल गांधी एवं तांकर सांसद मानकर ठेली पेली आसिले आपण को कोन धक्का लागिछि सर पार्श्वर लगी ठीक मत भी लगी आमे तो समस्ते एत गोटे सांसद आमर एनडीए घटक दल थिलु से समय किसी असुविधा नाला एते सांसद थिलु एमाने आसिला परे गोटे काओटिक सिचुएशन एमती गोटे सिचुएशन सेठी महिला सांसद माने थिले से माने मते असुरक्षित माने करूथिले एबे गोटे खबर जो कथा सामना को आसुची जे मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा वाचस्पति को गोटे चिट्ठी लिखिछंती बाहर जो ठेला पेला होईची खड़गे तळे पड़ी जाइछंती शुणु ये सब लिखबार किसी माने ना ऑलरेडी आमर एनडीए दलर निष्पत्ति निया आम एफआईआर दबु राहुल गांधी के अगेंस्ट रे से जहाँ करटा गोटे आक्रमण ठारू कम नहीं गोटे राजनीतिक दलर सांसद माने जोटी प्रतिवाद जनाउछंती जोटी डेमोन्स्ट्रेशन करूछंती सेठी अन्य दलर विरोधी दलर नेता माने जबरदस्ती पशिजिबा आक्रमण ठारू कम नहीं एवं तार परिणाम स्वरूप आज श्री प्रताप चंद्र षडंगी आघात होती सहित अन्य आउ जन सांसद आघात प्राप्त होती तेणुक जे आसूची प्रथम ठिया थी लोक सी केमी आम केमी धक्का देदेलु यहीटा तो जे कहीं पुलिस जातु कोर्ट जातु
ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହସିବେ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଫ୍ଟର ଥଟ୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ନିଜର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରିବା, ଯଦି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଏନଡିଏ ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଜିନିଷ ହଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଶନିବାର ଦିନ, ତାପରେ ଯାହା ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଲା, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଠାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି ତାପରେ କୁଟାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ବେଦକରକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୁଖା ଖୋଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜର କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ଆମର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯୋଉ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହାତରେ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରେମର ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମର ଦୋକାନ କଥା କହୁଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲାଗିଛି, ରକ୍ତର ଛିଟା ଆସିଛି, ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ବାଜିଛି, କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମର କଥା କହୁଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ହିଂସାର ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଲ କଲର ଗୋଟେ ବହି ନେଇକି ଚାଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଏତେ ପତଳା ସମ୍ବିଧାନ ତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଲ କଲର ସମ୍ବିଧାନ ବହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ମାନେ ଯୋଉ କଭରଟା ଏଇ କଲର ଲାଲ କଲର ହେଇନଥାଏ। ସେ ଲାଲ କଲର ଗୋଟେ ବହି ନେଇ କଣ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ଦିହାନ। ସେ ପ୍ରେମର ଦୋକାନ କଣ, ସେ ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ୟାବିନେଟ ନୋଟକୁ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି କିଛି ଆସ୍ଥା ଥିବ କି? ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ କେହି ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ସଂସଦ ଭିତରେ ଏବଂ ସଂସଦ ବାହାରେ, ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ତ ମାନେ ସାଧାରଣ ସାଂସଦ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ସେଇ ପରିବାର, ସେମାନେ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ଜାଗିରଦାରିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାର ସେଇ ପରିବାର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। କୌଣସି ଚାଏ ବାଲାଙ୍କର ପୁଅ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପରି ଲୋକ ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାଳ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବହୁତ ତଳକୁ ନଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ମୋଦିଜୀ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଏ ଯୁଗର ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ତିରସ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯୁଗର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଶ ବାହାରେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ ନା ଯେ ମାନେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲା ପରି ଯେ ରକ୍ତ ଲହୁଲୁହାଣ ବି କରିଦେବ, ଏଇଟା ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ କେବେ ବି ହେଇନଥିବ ଯୋଉଟା ଆଜି ହେଲା। ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର କଲେ ଭାରତବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେନି, ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଇ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଭାରତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରେ ଭଟକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଲହୁଲୁହାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଡି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ଆପଣ ରହିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।